Alors, on va parler de pourquoi ça vaut la peine de suivre Jésus en 2023. Bueno, entonces esta noche vamos a hablar de por qué razones vale la pena seguir a Jesús en nuestra época. On va rendre ça plutôt interactif, donc préparez-vous à discuter en petits groupes. Bueno, entonces la idea es hacer esta reunión interactiva. Vamos a reunirnos en pequeños grupos. Parfait. Donc, j'ai une question pour vous. Tengo una pregunta para ustedes. Qui ici a des amis à l'extérieur de l'Église? Bueno, ¿quién de ustedes tiene amigos al exterior de la iglesia que no son cristianos? Et qui parmi ces amis-là seraient des non-chrétiens? Bueno, entonces la pregunta es, ¿y de esos amigos cuáles o cuántos no son cristianos? Plusieurs, j'imagine. Muchos. Sí. Le PowerPoint, si on peut faire avancer. Eh, Super. Fait que qui a des amis non-chrétiens? On peut avancer. Parfait. Donc, je ne sais pas pour vous, mais au Québec, il y a beaucoup de non-chrétiens, il y a beaucoup d'athées, d'agnostiques et des gens d'autres religions. Bueno, no sé aquí cómo es la situación de ustedes, pero en Quebec hay mucha gente atea, hay muchos agnósticos y hay mucha gente de otras religiones. On peut avancer. Ouais, et donc, je ne sais pas pour vous, mais au Québec, il y a beaucoup de pression de se conformer, d'être comme nos amis. Et ici, il y en a-tu qui vivent cette pression-là? Bueno, entonces en Quebec vivimos mucha presión cuando somos cristianos. ¿Ciertos de ustedes viven esa presión que viene del mundo? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez ici en Colombie? La presión de... La pression de ressembler à nos amis. Si aquí en Colombia, lo que ella está preguntando es si aquí en Colombia se vive esa presión de tener que ser como nuestros amigos que no son cristianos. Sí, Sí. sí. Ce soir, j'aimerais nous inviter à lire l'histoire d'un jeune homme, probablement un adolescent, Esta noche lo que haremos es leer la historia de un joven, probablemente un adolescente, une histoire dans la Bible d'un jeune homme qui vivait dans un contexte extrêmement séculier, de un joven que vivía en un contexto muy secular, beaucoup de pression à se conformer à la culture dans laquelle il se retrouvait, que vivía mucha presión de vivir, de conformarse a la cultura en la que él vivía, beaucoup de pression d'abandonner sa foi. que vivía mucha presión o lo presionaban mucho para que abandonara su fe. Cette histoire se trouve dans le livre de Daniel. Esta historia la encontramos en el libro de Daniel. Et j'aimerais savoir si on peut avoir un volontaire qui aimerait lire un passage avec nous. Bueno, entonces lo que pregunta es que si alguien de ustedes quiere ser voluntario para leer esta historia. Est-ce que j'ai un volontaire? ¿Alguien es voluntario? Oh! Ah, bueno, el hermano. Parfait. On va afficher sur le PowerPoint le passage. Tu peux le lire directement. En el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevaran a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para servicio en algún palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey le asignó raciones diarias de comida y de vino que servían en la mesa real. Su preparación había de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y en los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrat y a Misael Mesad, y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey.
Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, y aunque Dios había hecho que, ahora se repitió, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me costará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado este tiempo, comparará nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentaron con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real. Así que el guarda les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales lo llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Wow, merci. On peut l'applaudir. Con gusto. Merci beaucoup. Alors, Daniel, un jeune homme, probablement d'environ votre âge. Bueno, entonces leímos la historia de Daniel, de un joven Daniel que probablemente tenía la edad de ustedes. Et ses 3 amis qui se retrouvent enlevés de leur pays. Y sus 3 amigos que fueron sacados de su país. Ils se font exporter, ils doivent quitter leur pays natal et se retrouvent dans un pays étranger. Los exportaron a un país extranjero. Et dans ce pays étranger, ils n'adorent pas le même Dieu. Y en este país extranjero no adoran al mismo Dios que ellos adoraban. Et ils sont maintenant mis au service d'un roi païen qui ne connaît rien de leur culture. Y ya los ponen al servicio de un rey que no conoce nada de la cultura de ellos. Et s'ils voulaient bien survivre, il fallait bien se comporter. Y si querían sobrevivir, tenían que comportarse bien. La pression était énorme de changer, de se conformer à leur nouveau pays. La presión que ellos estaban, a la que se estaban siendo sometidos era enorme. Et dans cette histoire, on voit que Daniel fait un choix, lui et ses amis, de ne pas se conformer concernant une coutume particulière. Y lo que vemos en esta historia es que Daniel y sus amigos tomaron la decisión de no conformarse a la cultura, con la excepción de un elemento de esas costumbres. Cette coutume de manger de la viande qui était sacrifiée à un autre dieu, boire du vin qui était dédié à cet autre dieu. Ouais, on dit non. Ellos no se conformaron, ellos tomaron la decisión de no comer carne que había sido sacrificada a ídolos y también de no tomar vino. Et ça me frappe parce que je me pose la question, si moi j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Y yo lo que me pregunto es, hey, si yo hubiera estado en el lugar de ellos, ¿yo qué hubiera hecho? Tu pouvais te faire tuer si tu disais non, roi. Te hubieran podido matar si les decías no al rey. On sait que David et ses amis n'étaient pas les seuls juifs à être exportés. Sabemos que Daniel y sus amigos no fueron los únicos judíos exportados. Et donc, il y avait d'autres juifs qui n'ont pas fait ce choix-là de mettre leur foi en Dieu en premier. Y entonces sabemos que otros judíos tomaron la decisión de no poner su fe en Dios. Et dans le fond, ils ont abandonné leur foi en Dieu. Y que abandonaron su fe en Dios. Et ça me fait penser à certains de mes amis. Y esta historia me hace pensar en ciertos amigos míos, Certains de mes amis qui étaient en feu pour Jésus. ciertos amigos que están muy animados con Jesús.
mais à cause de circonstances, ils ont fini par abandonner la foi. pero por las circunstancias abandonaron la fe. Je pense à une de mes bonnes amies qui voulait devenir missionnaire sur les campus universitaires. Pienso en una amiga que quería ser misionera en las universidades. Je pense à une autre amie qui était leader jeunesse. Pienso en otra amiga que era líder de la juventud. Je pense à une de mes meilleures amies. Pienso en una de mis mejores amigas. Je pense à des enfants de pasteurs que je connais. Pienso en hijos de pastores. Et plusieurs de ces personnes ont fini par quitter la foi, souvent à cause d'une relation amoureuse. Y muchas de estas personas abandonaron su fe y muchas veces por relaciones amorosas. Et j'aimerais vous poser la question. On peut avancer le PowerPoint. Y me gustaría hacerles una pregunta. Y que si podemos poner el PowerPoint. Ma question, c'est pourquoi certaines personnes pourraient abandonner la foi? Y la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿por qué ciertas personas pueden abandonar la fe? Je sais pas pour vous, des fois, j'ai plusieurs amis qui ont vécu des mauvaises expériences dans l'Église. Yo tengo muchas amigas que vivieron experiencias muy malas en la iglesia. Des fois, l'abus de pouvoir a pu être une raison de partir de leurs églises. Por ejemplo, abuso de poder que los llevó a ellos a abandonar la fe y a irse de las iglesias. Puis la vision de la foi chrétienne est affectée des fois aussi par notre communauté. J'ai plein d'exemples d'amis qui ont vécu des situations quand même assez difficiles dans des églises. Y sí, también tengo muchas amigas o muchos amigos que vivieron, que se alejaron de la fe por lo que estaban viviendo en la iglesia. Puis j'ai beaucoup aimé tous vos exemples, pour vrai. Me encantaron los ejemplos que ustedes nos dieron. Je pense que l'hypocrisie, des fois, on est un peuple de Dieu, puis on a l'image de Dieu en nous. Creo que la hipocresía también nos lleva a alejarnos de Dios. Tenemos la imagen de Dios en nosotros. Mais on est également pécheurs, puis on peut pécher contre les autres dans la même église. Pero somos pecadores y a veces pecamos en contra de nuestros hermanos. C'est malheureusement une raison, entre autres, que j'ai vue au Québec, que des personnes de d'autres églises de la mienne, merci Seigneur, sont parties. Y por ejemplo, yo en Quebec vi eso, que ciertas personas se fueron de la iglesia porque fueron víctimas del pecado de otros. Donc, beaucoup d'idées, beaucoup de raisons. Entonces, sí, como ustedes ven, hay muchas razones para alejarse de Dios. Vous avez nommé le jugement, Ustedes nombraron pues el juicio, la peur de ne pas être pardonné, le sentiment d'être indigne, el miedo de no ser perdonado, sí, el miedo de ser así, no ser perdonado, une déception que Dieu ne répond pas à leurs attentes, decepciones o porque Dios no responde a las expectativas de uno, la persécution. la persecución Il y a aussi des changements culturels. y también los cambios culturales. Comme au Québec, il y a un énorme mouvement de féminisme, mouvement de la communauté LGBTQ. Por ejemplo, en Quebec hay muchos movimientos o unos movimientos muy fuertes feministas y también LGBTQ, todas esas letras. Et à un moment donné, tu te sens comme démodé dans l'Église. Y en ciertas ocasiones uno siente que uno no hace parte de la moda. Rachel, veux-tu nous parler un peu de ton expérience en art? Y Rachel nos va a hablar de su experiencia en la universidad. Est-ce qu'il y en a qui ont des préjugés sur les gens qui étudient en art? ¿Alguno de ustedes tiene prejuicios hacia las personas que estudian artes? On a toute l'image d'un étudiant en art, je sais pas pour vous, là. No sé si ustedes tienen esa imagen del estudiante de artes. Je peux confirmer, je peux confirmer. Si alguno de ustedes tiene alguna imagen, yo confirmo esa imagen. En exemple, dans ma classe, je suis la seule personne chrétienne. Por ejemplo, en mi clase yo soy la única cristiana. Pardon, dans toute ma cohorte, je suis la seule personne chrétienne. De todos los de mi año en la universidad, yo soy la única cristiana. Je suis aussi la seule personne hétérosexuelle de toute ma classe. También soy la única heterosexual de mi clase. Un autre exemple, ça serait que des fois, il y a des sorcières qui font des sorts ou qui pigent des cartes derrière moi en classe. También en esos grupos hay ciertas brujas que hacen hechizos o echan hechizos en la clase. C'est plus mal vu que je sois chrétienne que je sois lesbienne. Ven con un mejor ojo a los homosexuales que a los cristianos. Fait que le mouvement LGBTQ, c'est entre autres un mouvement dans lequel on peut voir que le christianisme est mis de côté. Un autre mouvement qui met de la pression.
Entonces también podemos ver que ese movimiento LGBTQ, ¿hasta dónde es? Q, Z, pues aparta y pone de lado a la iglesia cristiana o al cristianismo. Alors, notre ami Daniel, pourquoi lui et ses amis ont choisi de ne pas faire de compromis? Bueno, entonces volvamos a Daniel. ¿Por qué Daniel y sus amigos tomaron la decisión de no hacer compromisos? Pourquoi ils ont choisi de rester fidèles à Dieu? Porque escogieron ser fieles a Dios. Et je vous relance la question aussi maintenant en petit groupe. Pourquoi vous diriez chrétien? Y entonces yo también les quiero hacer la pregunta a ustedes para que la conversen en pequeños grupos. La pregunta es esta, ¿por qué ser cristianos? ¿O cuáles son las razones para que ustedes sean, para ser cristiano? Je comprends que c'est une question très personnelle, Entiendo que es una pregunta muy personal, mais je crois que ces questions-là doivent être posées dans l'Église et on est en sécurité à l'Église pour en parler. pero creo que esas preguntas si no las tenemos que hacer en la iglesia. Este es un lugar donde deberíamos hablar de esto. Le christianisme répond aux grandes questions existentielles comme aucune autre vision du monde réussit à le faire. El cristianismo responde a las grandes preguntas existenciales como ninguna otra elemento lo puede hacer. Le christianisme offre un sens à la vie comme aucune autre vision du monde. El cristianismo da un sentido a la vida. Et quand on comprend aussi l'élément historique, Cuando comprendemos el elemento histórico, le christianisme est basé sur des documents historiques, el cristianismo está basado sobre documentos históricos, des documents qui sont fiables. documentos que son fieles. Et le christianisme est basé sur des événements historiques. El cristianismo está basado sobre eventos históricos. Et ça donne un sens intellectuel, rationnel à notre foi. Y estos eventos dan una base lógica e intelectual a nuestra fe. Je pense que je pourrais pas nommer toutes les raisons qu'il pourrait y avoir pour croire en Dieu. No puedo nombrar o enumerar todas las razones. No puedo nombrar todas las razones por las que sería racional creer en Dios. Je sais pas s'il y en a quelques-uns ici qui étaient peut-être là quand moi et Elisabeth on a fait notre témoignage. No sé si algunos de ustedes estaban ahí cuando nosotras dos dimos nuestro testimonio. Je pense qu'il y a des raisons infinies au niveau émotionnel comment Dieu peut venir nous combler. Creo que hay una infinidad de razones emocionales para creer en Dios. Comment Dieu peut apporter paix et réconfort dans des situations difficiles. Por ejemplo, cómo Dios puede darnos la paz en los momentos difíciles. Comment on peut trouver un sentiment d'appartenance en Dieu, dans son Église. Cómo podemos sentir que pertenecemos a Dios, a la iglesia. Un sentiment de sécurité face aux choses de la vie, que notre identité, en fait, est plus dans ce qu'on fait, est plus dans notre travail, dans nos activités. Cómo podemos sentir que ya nuestro sentimiento, pues que nuestra razón de ser ya no es el trabajo, nuestras actividades, Notre identité est en Jésus. sino que nuestra identidad está en Jesús. Une autre raison émotionnelle, ça pourrait être d'avoir un espoir après la mort. Otra razón emocional para creer en Dios puede ser, por ejemplo, tener una esperanza que hay algo después de la muerte. Je me souviens moi-même quand je me suis convertie quand j'avais 14 ans. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo me convertí, que yo tenía 14 años. La paix que j'ai trouvée d'avoir un ami en Jésus. Sentí tanta paz de haber encontrado un amigo en Jesús. J'avais peut-être pas un endroit sécuritaire dans ma maison, mais j'avais un endroit sécuritaire en lui. Probablemente no había ningún lugar seguro en mi casa, pero sí sentía mucha seguridad en Jesús. Puis Dieu, étant le créateur des émotions, peut venir nous toucher sur toutes ses facettes. Bueno, y como Dios fue el que creó las emociones, Él puede venir a trabajar en esos aspectos. Donc, il y a des raisons intellectuelles, des raisons émotionnelles, aussi des raisons expérimentales pour certains d'entre nous. Entonces existen razones intelectuales, existen razones emocionales y también hay razones experimentales. Certains d'entre nous avons vu des réponses à des prières précises qu'on a faites. Ciertas personas, hasta nosotros, hemos experimentado que hemos recibido respuestas a oraciones específicas que hemos hecho. Certaines requêtes de prière
fou, puis Dieu a répondu de manière miraculeuse. A veces hemos experimentado que le hemos pedido a Dios cosas locas y Dios ha respondido de manera milagrosa. Certains d'entre nous vivons ce genre d'intimité proche avec Dieu, une sorte de sentiment de transcendance. Algunos de nosotros vivimos ese sentimiento de intimidad con Dios Et d'autres d'entre nous vivons vraiment les impacts positifs du christianisme. y otros también experimentamos los efectos positivos de la relación con Cristo. C'est du christianisme qui viennent beaucoup de nos valeurs, les 10 commandements, la règle d'or de faire à ton prochain ce que tu veux qu'on fasse à toi. Muchos experimentamos las consecuencias positivas de seguir los mandamientos, las enseñanzas de Cristo que tienen buenos valores. Donc, si on retourne à notre image du PowerPoint, celui qui était affiché, là, Si seguimos a la última imagen que mostramos, on peut voir que les raisons intellectuelles, émotionnelles, expérimentales podemos ver que existen razones intelectuales, razones experimentales, razones emocionales, mais pero Aucune de ces raisons-là toute seule est valable. ninguna de estas razones son suficientes Si elle vient toute seule. si viene sola. Au niveau intellectuel, ça peut répondre à plein de questions. Por ejemplo, al nivel intelectual, sí, el cristianismo puede responder muchas preguntas. Je veux dire, le christianisme a du sens. Bueno, el cristianismo tiene mucho sentido, Mais si c'est seulement une compréhension dans ta tête, dans ton cerveau, de ce que ça fonctionne, pero si es solo una comprensión intelectual de cómo funcionan las cosas, il manque l'aspect du cœur. falta el aspecto del corazón. Si c'est seulement pour des raisons émotionnelles sur ce que Dieu t'apporte, il m'apporte la joie, il m'apporte la paix, Si es solo por razones emocionales, por ejemplo, Dios me trae o me genera paz, ce qui est bon puis ce qui est vrai, o si me da respuestas, si me genera respuestas sobre lo que es verdadero y lo que es falso, alors ton expérience de Dieu ne suffit juste à un sentiment qui peut être éphémère. entonces esa experiencia que tienes con Dios puede ser efímera. Je pense à mon travail, des fois, mes collègues m'agacent, Por ejemplo, yo puedo pensar en los colegas de mi trabajo amicalement, heureusement. que me molestan de manera amical Puis ils trouvent ça juste cool que j'aie trouvé mon sentiment d'appartenance dans la religion. y les parece muy bacano, simplemente bacano que yo haya encontrado ciertas respuestas en el cristianismo. Je pense qu'Elisabeth l'a déjà bien résumé, puis avec les raisons expérimentales, Yo creo que ya Elizabeth ya resumió muy bien las razones experimentales, mais encore une fois, une expérience peut être éphémère. pero una experiencia puede pasar muy rápido. Des fois aussi, on peut suivre Dieu par tradition familiale. También a veces podemos seguir a Dios por tradiciones familiares. On peut voir des personnes impressionnantes, des figures de la foi, puis se dire, waouh, je veux faire ça. A veces también podemos ver figuras de la fe que nos inspiran a hacer lo mismo que ellos. Au final, les 3 raisons qui étaient sur le PowerPoint peuvent être des mauvaises raisons. Y al final las 3 razones que vimos en pantalla pueden ser razones malas. et donc la vraie raison principale, c'est cette relation-là avec Jésus qu'on vit. Entonces la razón principal y la buena razón o la razón que debería llevarnos a seguir a Dios es esa relación que tenemos con Dios. Et c'est par la foi qui est plus grande que juste l'intellect, plus grand que l'émotionnel. Y es por la fe que es mucho más grande que lo intelectual o las razones emocionales. Et donc quelqu'un qui a peut-être même une déficience intellectuelle peut avoir la foi. Y entonces, también una persona que tiene alguna deficiencia intelectual puede tener la fe en Jesús. Une personne qui ne ressent pas des émotions sensationnalistes peut avoir la foi. Una persona que no experimenta emociones maravillosas puede tener fe en Jesús. Et il y a un verset que vous connaissez probablement très bien en Hébreu, Y en Hebreos vemos un pasaje de la Biblia que probablemente ustedes conocen, on peut montrer le PowerPoint. que si lo podemos mostrar en la pantalla, por favor. Oh, Andrés, veux-tu lire? Entonces lo va a leer. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Et on voit que Daniel et ses amis ont fait des choix différents par la foi. Entonces lo que vemos en la historia de Daniel es que Daniel y sus amigos tomaron decisiones diferentes por la fe.
Il y avait probablement des raisons qu'ils connaissaient la loi intellectuellement. Probablemente tenían razones, como las nombramos aquí, que sí, conocían la ley. Il y avait probablement un attachement émotionnel à leur religion. Probablemente se estaban aferrados a su religión. Mais ça revient finalement à une foi ferme dans un Dieu qu'ils ne peuvent pas comprendre pleinement, mais ils croient. Pero finalmente ellos creyeron en Jesús porque era una fe que probablemente ellos ni siquiera podían entender. Dans ma propre histoire, c'est grâce à des bonnes amies chrétiennes que j'ai connu Dieu. En mi propia historia, o yo lo que experimenté fue conocer a Dios por medio de buenas amistades. Si je peux me permettre un bel exemple qui est arrivé récemment dans ma vie, Me gustaría compartirles un ejemplo de algo que pasó hace poco en mi vida. par rapport au fait que Dieu utilise l'Église locale, Dieu utilise les gens qu'on côtoie pour venir nous toucher. Sobre el hecho que Dios utiliza la iglesia local para venir a tratar nuestras vidas. Si je me trompe pas, El Redil, c'est une bergerie. Si no me equivoco, el redil es un redil. Sí, bien. Es una casa de ovejas. Une de mes bonnes amies chrétiennes avait rencontré un jeune homme pas chrétien. Una de mis buenas amigas conoció un hombre que no era un joven, que no era cristiano. Puis malheureusement, pendant plusieurs mois, elle a quitté l'Église à cause de ça. Y por esa relación ella se fue de la iglesia durante muchos meses. On a un groupe de prière, en fait. On se rencontre toutes les semaines, puis elle était dans ce groupe-là. Yo tengo en ese grupo, en el grupo en el que, al que ella iba y al que yo también voy, era un grupo de oración en el que nos reuníamos varias veces o cada semana. Alors, pendant plusieurs mois sans elle, on pouvait prier pour elle au moins. Entonces, durante todos estos meses que ella permaneció alejada de Dios, por lo menos pudimos orar por ella. On l'avait vraiment à cœur, mais on ne voulait pas non plus qu'elle se sente prisonnière ou qu'elle ait la pression aussi ou qu'elle se sente jugée là-dedans. Pensábamos mucho en ella, pero al mismo tiempo no la queríamos presionar, no queríamos que ella se sintiera juzgada. Puis, par la grâce de Dieu, chacun de notre tour, on a eu des moments de prendre un café avec elle, prendre un appel avec elle. Y por la gracia de Dios, cada una de nosotras pudimos tomar tiempos con ella, de hablar con ella por teléfono, de tomar un café con ella. D'avoir de la grâce puis de l'amour, mais aussi de pouvoir lui dire la vérité. Tuvimos la oportunidad, o Dios nos dio la oportunidad de tener tiempos donde le podíamos compartir amor o darle amor, pero también en momentos en los que le podíamos decir la verdad. Ça arrive-tu des fois de prier pour de quoi, puis t'es comme, c'est une cause perdue, je prie, je l'aime, mais... No sé si a ustedes les pasa que a veces uno ora, pero uno mismo dice, no, yo creo que esto ya se perdió. Puis malgré mon propre manque de foi, Dieu a fini par me surprendre. Y a pesar de mi falta de fe, Dios a mí me sorprendió. Un soir, elle m'a appelé en pleurant, elle était comme, je l'ai quitté, je veux revenir à l'église. Una noche esta muchacha me llamó y me dijo, no, las abandoné, quiero volver a la iglesia. Fait que c'est un autre exemple dans ma vie qui me rappelle comment je pense que Dieu peut utiliser notre communauté, notre propre église, pour nous garder auprès de lui. Este es un ejemplo de cómo Dios puede utilizar nuestra comunidad, nuestra propia iglesia, para guardarnos o preservarnos cerquita de Él. Nos amitiés doivent pas devenir notre Dieu, mais Dieu s'en sert. Nuestras amistades no deberían volverse nuestro Dios, nuestros ídolos, pero las amistades sí son utilizadas por Dios para mantenernos firmes en Él. Donc, la communauté est importante. La comunidad es importante. On le voit dans la vie de Daniel et ses amis. Lo vemos en la historia de Daniel y sus amigos. Et comme certains d'entre vous ont mentionné, il y a la foi dans les promesses de Dieu. Y como ustedes lo mencionaron, lo que también lo mantiene a uno es la fe en las promesas de Dios. Dieu avait promis que Israël, le peuple d'Israël, allait un jour revenir dans son pays. Dios le prometió al pueblo de Israel que Él los iba a volver a traer a su tierra. Daniel et ses amis avaient la foi que ça valait la peine de suivre Dieu parce que Dieu allait garder sa promesse. Daniel y sus amigos creían y estaban convencidos que valía la pena perseverar en la fe porque Dios los iba a cumplir sus promesas. Dieu avait aussi promis qu'un jour, il allait envoyer un grand libérateur. Dios también prometió que algún día iba a entregar o a generar un gran liberador, a dar un gran liberador.
Ils n'avaient peut-être pas tous les détails à quoi ressemblerait ce libérateur, No, probablemente no tenían todos los detalles de cómo iba a ser este liberador, mais ils avaient la foi que ce Messie valait la peine. pero ellos tenían fe de que este Mesías sí valía la pena. Et ce libérateur s'est révélé en Jésus. Y este Mesías se reveló en Jesús. Et nous pouvons le connaître personnellement aujourd'hui. Y nosotros podemos conocerlo a Él personalmente hoy. Maintenant, Jésus aime nos amis non chrétiens. Jesús ama a nuestros amigos no cristianos. Jésus aime nos amis qui ont laissé la foi. Jesús ama a nuestros amigos que abandonaron la fe. Et Jésus vous aime. Y Jesús los ama a ustedes. Jésus a vécu un isolement pour qu'on ne puisse jamais être perdu isolé. Jesús fue aislado para que nosotros jamás nos perdiéramos aislados. Jésus a vécu un rejet pour qu'on puisse appartenir à une vraie communauté. Jesús fue rechazado para que nosotros podamos pertenecer a la verdadera comunidad. Et quand nous avons la misère à obéir, Jésus a obéi parfaitement à notre place. Y cuando nosotros se nos dificulta obedecer, Jesús obedece en lugar nuestro. Jésus a payé pour nos compromis. Jesús pagó por nuestros compromisos. Et c'est la plus grande démonstration d'amour qui existe. Y esta es la mayor demostración de amor que puede existir. Je vous le garantis, c'est impossible de trouver un amour comme ça ailleurs. Les garantizo que es imposible encontrar un amor como este en otro lugar. Et la raison principale que je suis chrétienne, c'est que j'ai été créée pour connaître et aimer Jésus. Y la razón principal por la cual yo creo en Dios es porque yo fui creada para creer en Él. Et comme on discutait entre nous tantôt, genre, quand que Dieu te choisit, tu peux pas t'empêcher. Y como lo conversábamos ahorita, cuando Dios te escoge a ti, tú no puedes negarte a seguirlo a Él. C'est une immense grâce Es, et ça vaut la peine. es una gracia inmensa que vale la pena. Je vais terminer avec une petite phrase. Permítanme terminar con una frase muy cortica. Moi-même, j'ai vécu cette pression-là, une situation où j'ai failli être en fréquentation avec l'homme de mes rêves. Yo también yo también fui tentada en una ocasión que iba a entrar en una relación con el hombre de mis sueños. C'était l'homme, à mes yeux, presque parfait. Era el hombre a mis ojos perfecto. Et il y a eu un obstacle et face à ma foi, il fallait que je fasse un choix. Pero se presentó un obstáculo y yo tuve que tomar una decisión ante mi fe. Soit que je faisais un compromis ou soit que je restais fidèle à Dieu. O hacía un compromiso o me mantenía fiel o seguía siéndole fiel a Dios. Et je mentionne ça parce que je crois que les relations amoureuses, c'est un des domaines de nos vies où la tentation elle est souvent la plus grande. Y les menciono esto porque considero que las relaciones amorosas es uno de los aspectos de nuestras vidas donde la tentación es más fuerte. Et ça a été une des décisions les plus difficiles de ma vie. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Mais j'ai choisi, par la grâce de Dieu, de rester fidèle. Pero escogí por la gracia de Dios mantenerme fiel o serle fiel a Jesús. La relation est brisée. La relación con este chico se dañó. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Nunca me dolió tanto en mi vida. Mais je peux vous le dire, ça valait la peine. Pero les puedo asegurar que valió la pena. Jésus vaut la peine. Jesús vale la pena. Je veux vous encourager, mes amis, Les quiero animar, mis amigos, que Jésus vaut la peine. Entourez-vous de monde solide dans l'Église. que Jesús vale la pena. Rodéense de personas firmes en la fe aquí en la iglesia. Et vous n'êtes pas fous de faire confiance à Jésus. Y ustedes no están locos de confiar en Jesús. Voilà. Ya, muchas gracias.